मुझे याद है कुछ साल पहले एक बहुत छोटी इंडिपेंडेंट फिल्म आई थी। उसका ट्रेलर देखकर मुझे लगा था कि ये बकवास होगी, शायद कुछ ज्यादा ही आर्ट हाउस टाइप की। मैंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। फिर एक दिन यूं ही सफर करते हुए मैंने उस फिल्म के डायरेक्टर का एक लंबा लगभग 1.5 घंटे का पॉडकास्ट सुना और उस बातचीत ने सब कुछ बदल दिया। अच्छा, ऐसा क्या था उस बातचीत में? उस डायरेक्टर ने जिस ईमानदारी और जुनून से अपनी कहानी बनाने के सफर के बारे में बताया, अपनी मुश्किलों के बारे में, अपने किरदारों की सोच के बारे में, मुझे लगा जैसे मैं उस फिल्म की दुनिया में ट्रेलर से नहीं बल्कि उसके दिल से दाखिल हो रही हूँ। अगले ही दिन मैं वो फिल्म देखने चली गई और वो मेरे उस साल की पसंदीदा फिल्मों में से एक बन गई। और यही बात आज की हमारी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। एग्जैक्टली। वो चकाचौंध वाला रेड कार्पेट जहां सितारे कुछ सेकंड के लिए पोज देते हैं, अब शायद उतना असरदार नहीं रहा। सही बात है। असली रेड कार्पेट अब एक शांत कमरे में रखे 2 माइक्रोफोन बन गए हैं जहां घंटों तक गहरी और सच्ची बातें होती हैं। बिल्कुल। और इसी दिलचस्प बदलाव को समझने की कोशिश करता है एक अकादमिक लेख जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है पॉडकास्ट और पेरिश, लॉन्ग फॉर्म कॉन्वर्सेशंस एज द न्यू रेड कार्पेट। हाँ, ये लेख IIM रांची द्वारा फरवरी 2026 में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन सिनेमा में प्रस्तुत किया जाएगा। ओके। और इसके लेखक हैं मयूख मुखोपाध्याय, जो IIM इंदौर में एक एग्जीक्यूटिव डॉक्टोरल कैंडिडेट हैं। आज हम इस लेख के जरिए सिर्फ इसके नतीजों को ही नहीं बल्कि उस पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे जो एक शोधकर्ता तय करता है। मतलब कैसे एक छोटा सा विचार एक मजबूत एकेडमिक मॉडल की शक्ल लेता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस रिसर्च की। इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? फिल्म मार्केटिंग का तरीका तो सालों से चला आ रहा है। पोस्टर, ट्रेलर, गाने, ये तो काम करते ही हैं। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या है आज की दुनिया की सबसे कीमती चीज की, अटेंशन यानी ध्यान। आज हम सब जानकारी के एक ऐसे समंदर में जी रहे हैं जहां हर कोई हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। 2 मिनट का ट्रेलर शायद आपको फिल्म का नाम तो याद करा दे। हाँ, एक बज़ तो क्रिएट कर देता है। हाँ, पर वो आपके और फिल्म के बीच एक रिश्ता नहीं बना पाता। वो बस सतह पर एक हलचल पैदा करता है और फिर लहर शांत हो जाती है। मतलब ट्रेलर देखने और हफ्ते भर बाद भी उसे याद रखकर टिकट खरीदने के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। बिल्कुल। और ये लेख तर्क देता है कि लंबी बातचीत या पॉडकास्ट उसी खाई को पाटते हैं। ये सिर्फ प्रचार का एक और जरिया नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक तरह का निवेश है जहां दर्शक अपनी मर्जी से अपना कीमती वक्त लगाकर उस कहानी और उसके बनाने वालों के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए तैयार होते हैं। ये चमक दमक वाली विजिबिलिटी से हटकर गहरी आत्मीयता की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन रिसर्च की दुनिया में सिर्फ एक अच्छा आइडिया काफी नहीं होता है ना, उसे किसी ठोस बुनियाद पर खड़ा करना पड़ता है। सही कहा। तो इस विचार को मजबूती देने के लिए किन सिद्धांतों का सहारा लिया गया? यहाँ पर एक क्लासिक रिसर्च अप्रोच अपनाई गई है। पहले ये देखा गया कि असल दुनिया में यानी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। सबूत इकट्ठे किए गए। जैसे नेटफ्लिक्स को ही देखिए, वो सिर्फ अपने शो का विज्ञापन करने के लिए पॉडकास्ट नहीं बनाता। वो ऐसे पॉडकास्ट बनाता है जो शो देखने के अनुभव को और गहरा करते हैं, आपको उस दुनिया का हिस्सा महसूस कराते हैं। हाँ, जैसे किसी शो के खत्म होने के बाद उसके एक्टर्स और डायरेक्टर के साथ बातचीत का पॉडकास्ट, ताकि आप उस दुनिया में थोड़ा और वक्त गुजार सकें। ठीक समझे। या फिर मार्वल का उदाहरण लें, वो ऑडियो ड्रामा के जरिए अपनी फिल्मों की दुनिया को और फैलाते हैं। अच्छा। उन कहानियों को भी सुनाते हैं जो शायद बड़ी स्क्रीन पर नहीं आ सकती। और स्पॉटिफाई तो इस खेल को पूरी तरह बदल रहा है। वो अब सिर्फ गानों का प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक ऑडियो फर्स्ट एंटरटेनमेंट कंपनी है। हाँ, जो हमारे सुनने के वक्त पर राज करना चाहता है। एग्जैक्टली। तो पहला कदम हुआ इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ियों के पैटर्न को समझना, और इसके बाद, क्योंकि ये तो सिर्फ क्या हो रहा है बताता है, क्यों हो रहा है नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, और यही पर मनोविज्ञान की भूमिका आती है। आखिर ये लंबी बातचीत हमारे दिमाग पर ऐसा क्या जादू करती है? इसे समझने के लिए 3 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया। ओके, तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं आसान भाषा में। पहला और सबसे दिलचस्प सिद्धांत है पैरासोशल इंटरैक्शन। पैरासोशल इंटरैक्शन। इसका मतलब है एक तरफा रिश्ता। जब हम हफ्ते दर हफ्ते किसी पॉडकास्ट होस्ट को सुनते हैं तो हम उन्हें जानने लगते हैं, उनकी आदतें, उनकी हंसी, उनकी सोच। भले ही वो हमें नहीं जानते, पर हमारे दिमाग में उनके साथ एक रिश्ता बन जाता है।
ये एक तरह की डिजिटल दोस्ती है जो धीरे धीरे भरोसा पैदा करती है। मतलब बिना मिले ही एक जान पहचान और भरोसे का एहसास, मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये हमेशा पॉजिटिव होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एक्टर को 1 घंटे सुनकर सोचें कि अरे ये तो बहुत बोरिंग है और फिल्म देखने का इरादा ही छोड़ दें? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ये एक बहुत जरूरी बात है। हम इस पर आगे जरूर लौटेंगे जब हम इस रिसर्च की सीमाओं की बात करेंगे। ठीक है। लेकिन फिलहाल दूसरा सिद्धांत है सोर्स क्रेडिबिलिटी थ्योरी। सीधी सी बात है, हम किस पर ज्यादा भरोसा करेंगे? एक रटे रटाए जवाबों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, या एक लंबी बेबाक बातचीत पर जहां कोई कलाकार खुलकर अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहा है? जाहिर है बातचीत पर। ये बात सिर्फ फिल्मों पर लागू नहीं होती। हम देखते हैं कि लोग अब किसी ब्रांड के विज्ञापन से ज्यादा एक यूट्यूबर के रिव्यू पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा असली लगता है। बस ये वही चीज है। और तीसरा सिद्धांत है यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशंस थ्योरी। ये क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि आज का दर्शक निष्क्रिय नहीं है। वो सोफे पर बैठकर बस वो नहीं देखता जो उसे परोसा जा रहा है। वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खुद कंटेंट चुनता है। अच्छा। चाहे वो जानकारी हो, मनोरंजन हो, अकेलेपन में साथ हो, या फिर अपनी एक पहचान बनाना हो। आप किस तरह का पॉडकास्ट सुनते हैं, ये भी आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमें बताते हैं कि गहरा कनेक्शन बनता है। पर मैं अभी भी उस सवाल पर अटकी नहीं हूँ कि कनेक्शन लोगों को अपना पैसा खर्च करने पर कैसे मजबूर करता है। 1 घंटे की बातचीत सुनने और 500 रुपए का टिकट खरीदने के बीच में क्या होता है? शायद इसी की कमी थी मौजूदा रिसर्च में। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस रिसर्च का गैप, या कह लीजिए मिसिंग लिंक था। अच्छा। हमें पता था कि ए पॉइंट मतलब ट्रेलर से जागरूकता आती है, और जेड पॉइंट मतलब टिकट खरीदना नतीजा है। लेकिन ए से जेड तक का ये सफर जो पॉडकास्ट के जरिए तय होता है, उसके बीच के पड़ाव क्या हैं? इस प्रक्रिया को समझाने वाला कोई व्यवस्थित मॉडल नहीं था। और इसी कमी को पूरा करने के लिए एडियो मॉडल बनाया गया। तो ये क्या है? क्या ये कोई गणित का फॉर्मूला है? नहीं नहीं, एकेडमिक रिसर्च में मॉडल का मतलब अक्सर एक ढांचा या एक नक्शा होता है जो किसी जटिल प्रक्रिया को आसान हिस्सों में तोड़ के समझाएं। ओके। एडियो का मतलब है एंटीसीडेंट्स, डिसीजन और आउटकम्स। इसे आप दर्शक के दिमाग का गूगल मैप समझ सकते हैं। गूगल मैप्स, ये दिलचस्प है, समझाइए जरा। देखिए, एंटीसीडेंट्स वो शुरुआती पेन है जहां से सफर शुरू हुआ। यानी कोई पॉडकास्ट सुनना शुरू ही क्यों करता है? वजह है। हाँ, वजह हो सकता है स्पॉटिफाई के एल्गोरिदम ने उसे वो पॉडकास्ट सुझाया हो, या शायद वो अकेला महसूस कर रहा है और उसे किसी की आवाज का साथ चाहिए। ये शुरुआती वजह है। ठीक है, तो सफर शुरू हो गया, अब आगे? आगे आता है डिसीजन, यानी फैसला। और ये इस नक्शे का सबसे लंबा और जरूरी हाईवे है। जब कोई दर्शक आज की भागदौड़ भरी दुनिया में आपको अपना 1 घंटा देने का फैसला करता है, तो वो सिर्फ सुन नहीं रहा है, वो एक कमिटमेंट दिखा रहा है। बिल्कुल, वो अपना सबसे कीमती संसाधन, अपना ध्यान और अपना समय आप पर लगा रहा है। इसी हाईवे पर वो पैरासोशल रिश्ता यानी आत्मीयता का बंधन सीमेंट की तरह पक्का होता है। और इस लंबे सफर के बाद आती है मंजिल, आउटकम्स यानी नतीजा। हाँ, इस मजबूत रिश्ते का नतीजा क्या होता है? दर्शक सिर्फ फिल्म देखने का फैसला ही नहीं करता, बल्कि वो उस फिल्म का समर्थक बन जाता है। मतलब? वो थिएटर जाता है या ओटीटी पर देखता है, वो अपने दोस्तों को उसके बारे में बताता है, जिसे हम वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। वो सोशल मीडिया पर उसके बारे में अच्छी बातें लिखता है। वो एक तरह से उस फिल्म का अनऑफिशियल एम्बेसडर बन जाता है। ये मॉडल तो पूरी प्रक्रिया को काफी साफ साफ समझाता है। क्या हमारे पास असल दुनिया से, हॉलीवुड या बॉलीवुड से, कोई ऐसे उदाहरण है जो इस मॉडल को एक्शन में दिखाते हो? हाँ, बिल्कुल है। हॉलीवुड में हॉट वंस नाम का शो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ओह हाँ, मैंने देखा है, जहाँ सेलिब्रिटीज तीखी मिर्च खाते हुए इंटरव्यू देते हैं। हाँ, अब ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये काम करता है, क्योंकि जब कोई असहज होता है तो उसके रटे रटाए जवाब और पीआर ट्रेनिंग धरी की धरी रह जाती है। उनका असली अनफिल्टर्ड व्यक्तित्व बाहर आता है। एग्जैक्टली, और दर्शक इसी सच्चाई से कनेक्ट करते हैं। और बॉलीवुड में, यहाँ तो मुझे कॉफी विद करण जैसा शो याद आता है। लेकिन एक मिनट, क्या वो सच में प्रामाणिक है? वो तो पूरी तरह से प्रोड्यूस किया हुआ चमक दमक वाला शो है। ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर बारीकी को समझना जरूरी है। कॉफी विद करण या फिल्म कंपेनियन के इंटरव्यूज हॉट वन से जैसी कच्ची प्रामाणिकता नहीं देते। तो फिर? लेकिन वो कुछ और करते हैं। वो बातचीत को एक इवेंट बना देते हैं। वो आज के जमाने की डीवीडी एक्स्ट्रा हैं।
डीवीडी एक्स्ट्रा मतलब जैसे पहले हम फिल्म की डीवीडी में बिहाइंड द सीन्स या डायरेक्टर की कमेंट्री देखते थे। ठीक वही, जैसे वो डीवीडी हमें फिल्म की दुनिया में और गहराई तक ले जाती थी, वैसे ही आज ये लंबे इंटरव्यूज करते हैं। ये दर्शकों को पर्दे के पीछे की दुनिया की एक खास क्यूरेटेड झलक देते हैं जो उन्हें जोड़े रखती है। समझ गई। तो तरीका अलग है लेकिन मकसद वही है, जुड़ाव पैदा करना। बिल्कुल। अब जैसा कि किसी भी अच्छे एकेडमिक काम में होता है, शोधकर्ता को अपने काम की कमियां या सीमाएं भी बतानी होती हैं। तो क्या इस एडियो मॉडल की भी कुछ सीमाएं हैं? हाँ, और ये किसी भी शोधकर्ता के लिए सबसे जरूरी कदमों में से एक है, ये स्वीकार करना कि आपका काम उत्तम नहीं है। इस मॉडल की 3 मुख्य सीमाएं हैं जिन्हें लेखक ने खुद बताया है। पहली क्या है? पहली वही बात है जो आपने थोड़ी देर पहले उठाई थी, नकारात्मक पैरासोशल रिश्ते। हाँ। ये मॉडल इस बात को पूरी तरह से नहीं गिनता कि एक खराब या बोरिंग इंटरव्यू फिल्म को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। हो सकता है दर्शक का उस कलाकार से मोह भंग हो जाए। सही बात है, ये तो 2 धारी तलवार है। और दूसरी सीमा? दूसरी सीमा ये है कि यह अभी एक वैचारिक फ्रेमवर्क है। मतलब अभी ये मॉडल कागज पर तो बहुत अच्छा और तार्किक लगता है, लेकिन इसे असल दुनिया में आंकड़ों के साथ टेस्ट करना बाकी है, जिसे रिसर्च की भाषा में एम्पिरिकल वैलिडेशन कहते हैं। तो एक तरह से ये एक खूबसूरत ब्लूप्रिंट है, लेकिन अभी इमारत बनाकर ये देखना बाकी है कि वो असल दुनिया के मौसम को झेल पाएगी या नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। और तीसरी है सांस्कृतिक बारीकी। ये मॉडल काफी हद तक यूनिवर्सल लगता है, लेकिन भारतीय दर्शकों के पॉडकास्ट सुनने की आदतें और वजहें वो पश्चिमी दर्शकों से अलग हो सकती हैं। इस पहलू पर और गहरा काम करने की जरूरत है। तो इस पूरी चर्चा से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए, मार्केटर्स, प्लेटफॉर्म्स और फिल्म बनाने वालों के लिए मुख्य सीख क्या है? उन्हें क्या अलग करना चाहिए? मार्केटर्स के लिए संदेश साफ है। अब लड़ाई शेयर ऑफ आईबॉल ही नहीं बल्कि शेयर ऑफ ईयर की है। शेयर ऑफ ईयर मतलब अब लड़ाई इस बात की है कि दर्शक अपना हेडफोन लगाकर किसे सुन रहे हैं, क्योंकि ऑडियो से बनी यही आत्मीयता आखिरकार शेयर ऑफ वॉलेट तक ले जाती है, यानी दर्शक पैसे खर्च करने को तैयार होते हैं। और स्पॉटिफाई या जियो सावन जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए? प्लेटफॉर्म्स को समझना होगा कि उनके पास सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि कम्युनिटी बनाने की ताकत है। उन्हें ऐसे एल्गोरिथम बनाने चाहिए जो इस तरह के गहरे सार्थक कंटेंट को भी सही सुपरफैन तक पहुंचाएं। और आखिर में कहानी कहने वालों यानी फिल्म मेकर्स के लिए क्या सलाह है? फिल्म मेकर्स को पॉडकास्ट को सिर्फ रिलीज से पहले की एक मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं समझना चाहिए। उन्हें इसका इस्तेमाल अपनी कहानी की दुनिया बनाने, रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच विश्वसनीयता हासिल करने और उनसे गहरा सच्चा रिश्ता बनाने के लिए करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये सब भरोसे की एक नई अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में है। और इस अर्थव्यवस्था में पॉडकास्ट होस्ट अब सिर्फ पत्रकार नहीं रहे, वो एक तरह से विश्वास बनाने वाली मशीनरी बन गए हैं जो दृश्यता को विश्वास में बदलते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात यही है कि अटेंशन इकोनॉमी में रेड कार्पेट अब कोई ईंट पत्थर की बनी भौतिक जगह नहीं है। ये एक डिजिटल फ्रीक्वेंसी है जिस पर दर्शक अपनी मर्जी से खुद को ट्यून करते हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि डर्टी जॉन जैसे कई मशहूर शो पहले पॉडकास्ट थे और बाद में उन पर वेब सीरीज बनी। हाँ, ये ट्रेंड बढ़ रहा है। तो क्या भविष्य में हमें कोई बड़ी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर देखने को मिलेगी जिसकी कहानी का जन्म किसी ट्रेलर या स्क्रिप्ट में नहीं बल्कि किसी हिंदी पॉडकास्ट पर हुई 2 लोगों की लंबी बेबाक बातचीत में हुआ हो? मनोरंजन का ये चक्र आगे चलकर क्या रूप लेगा? Okay, so I want you to picture something for a second. Close your eyes if you need to. You're at a movie premiere, but it's the old school kind, the old world of Hollywood. And the air is just thick with tension. It's so loud. You have like hundreds of cameras flashing, blinding you. Yeah, chaos. Total chaos. Photographers are just screaming names. Over here, look left. A celebrity walks by and they're maybe 10 feet away, but you can't get to them. They're surrounded. Right. A reporter shoves a mic in their face, gets them for, 45 seconds, asks, who are you wearing, and are you excited? Standard stuff. Totally canned answer, Yeah. a quick smile, a wave, and poof, they're gone. It's, high visibility, but it's so shallow. It creates a lot of noise, but there's very little signal there. It's just sensory overload without any real substance. Exactly. So now I want you to strip all of that away. Just cut the noise. Imagine a quiet, dimly lit room. Just a table,
2 people, and maybe between them is a row of incredibly spicy chicken wings. There's no script, no handlers. And instead of 45 seconds, they just talk for an hour. They talk about childhood, about craft, about failure. And you, the listener, you feel like you're right there at the table with them. That is a perfect contrast. You've just described the shift from visibility to intimacy. And that shift is exactly what we're going to unpack today. It's a really fascinating migration, isn't it? We're looking at this paper that argues the red carpet, that whole physical space has moved. It's not a place anymore, it's a digital frequency. And we're doing something a little specific today. We're analyzing a paper titled Podcast or Perish: Long-Form Conversations as the New Red Carpet. It's a striking title. It really is. And this paper was accepted for presentation at the International Conference on Indian Cinema, Social Realities and Managerial Insights. Okay. Specifically under the Film Distribution and Marketing subtrack. The conference itself is hosted by I.M. Ranchi in February 2026. Right. And the author is Amayuk Mukhopadhyay. He's an executive doctoral candidate at I.M. Indore. And, before we really get into the argument, I think it's important to frame this for you, for our listeners. I know a lot of you might be students, or maybe you're just starting your own journey into academic research. We want to treat this discussion as sort of a case study, a lesson in how you actually build a research argument from the ground up. That's a great angle because, reading a paper is one thing, but understanding how the author went from a simple observation like, hey, actors are doing a lot of podcasts, to a full-blown theoretical framework, that's where the real learning is. Precisely. A good research paper isn't just a collection of facts, it's a structure. It has an architecture. So as we go through this, pay attention to that. Notice how the author identifies a problem, then selects specific psychological theories to explain it, builds a custom model, this ADO framework, and then importantly acknowledges the limitations. Yeah. It's just a textbook example of really rigorous conceptual work. So let's start where all good research starts, with the problem. Why did this paper even need to be written? What's so broken about the old model? Well, the paper identifies this really critical gap in what marketers call the conversion funnel. Okay. Think about a movie trailer. It's 2 minutes long, it's explosive, it's designed to give you what the paper calls diffuse visibility. Diffuse visibility, I like that term, so everyone sees it, But does everyone buy a ticket? That's the gap. Attention is the scarcest resource we have. A trailer creates awareness, sure, but it doesn't have the depth to convert that passive interest into a real commitment. Right. I can watch a trailer, think that's cool, and then 3 hours later I've totally forgotten about it because I've scrolled past 100 other things. Exactly. The conversion rate is it's low. And the industry knows this. The paper points out that the major players are pivoting hard to fix it. They're moving from that diffuse visibility to what he calls concrete intimacy. And the examples the author gives are so telling. It shows how widespread this is. I mean, look at Netflix. Netflix is using what the author calls audio paratexts. Basically podcasts that go alongside their shows. It's for brand building. If you listen to a 40-minute breakdown of the sound design in a series, you're just so much more invested. Or HBO. I love this example, the Band of Brothers podcast. That's a brilliant strategy. It's a rewatch podcast. They're using audio to celebrate the original show years later, keeping it alive and getting people to go back and watch it again. And then there's Marvel with things like Wolverine, The Long Night. Intermediality, that's the term. Marvel is actually expanding its universe through audio. It's not just marketing, it's part of the story. And finally, Spotify. The paper calls their strategy colonization, which sounds intense. It is intense, but it's accurate. They're trying to own the entire audio space, your commute, the gym, everywhere. And this all leads back to the main thesis. Podcast hosts are now the de facto distributors. They're the new kingmakers. Okay, so we see the shift happening. But for a researcher, you can't just say, people like podcasts. You have to explain why it's working, the psychology behind it. This is where the paper moves into theory development. Right. And for anyone taking notes on writing a paper, this is where you choose your analytical lenses. The author picks 3 specific concepts here. First, and maybe the most important, is parasocial interaction, PSI. I've heard this term. It's basically when you feel like you're friends with someone on a screen, right? Essentially, yes. But the paper argues that in a long-form podcast, it's way more intense. It's a one-sided but emotionally meaningful bond. They're in your ears for an hour every week. You learn their laugh, their quirks. It mimics a real friendship. It does. And that perceived intimacy creates trust. Which is why if a host you love recommends a movie, you actually listen.
It feels like a friend telling you what to watch. That makes perfect sense. And that leads right into the second theory. Source credibility theory. Why do we trust the podcaster more than the TV reporter? The paper argues it's because it's unscripted. The stutters, the pauses, the laughing, it all feels authentic. A press junket feels fake. So the podcast host has higher trustworthiness. Okay, so you have intimacy and authenticity. What's the third one? Uses and gratifications theory, or UGT. This just says that audiences aren't passive. They actively choose to listen for an hour because they're getting specific things out of it. Like, what are we getting besides just entertainment? Well, information, sure. Entertainment, companionship, and it's something that the paper calls identity work. Identity work. Yeah, it's fascinating. Listening to a smart niche podcast reinforces your own identity as a smart niche person. If you see yourself as a film buff, listening to a detailed film analysis podcast validates that. Wow, okay, so when a movie markets itself through that podcast, it's not just selling a ticket. It's aligning itself with your identity. Okay, so we have the problem trailers don't convert, and the theory parasocial bonds create trust. So how does the author structure all this? Let's get into the methodology. This is the part I think young researchers should really study. The author builds what he calls the film distribution ADO model. ADO. Antecedents, decision, outcomes. It's a classic flow model, but he customizes it by combining marketing, psychology, and media studies. It's interdisciplinary. Okay, let's break that down. A is for antecedents, the why. These are the inputs. Why do you even click play? The model says it's three things. First, audience motives, that's UGT, seeking companionship or info. Second, individual dispositions like your own personality or just FOMO. Fear of missing out. Right. If everyone's talking about an interview, I feel like I have to listen. Exactly. And third, platform affordances. That's the tech, the algorithms on Spotify or YouTube that serve you the content in the first place. Got it. So that's the input. Then we get to D, decision, the commitment. This is the key pivot. The paper argues there's a difference between exposure to seeing the thumbnail and commitment. You are choosing to give up an hour of your life, and during that hour is when the parasocial bond actually forms. So the click is curiosity. The listening is the commitment. Precisely. The paper calls it the conversion mechanism. The algorithm might be why you click, but the narrative is why you stay. And that leads to O, outcomes, the results. This is the ROI for the studios. Viewing choices. Do you go to the theater or stream it? Word of mouth. Social sharing. The model argues that the intimacy built in the decision phase directly leads to these actions. You buy the ticket because you feel loyal. It's a very clean, logical flow. And that's the power of a good conceptual framework. It takes a messy reality and gives it a structure so we can actually analyze it. So let's bring this down to earth with some of the case studies. We mentioned Hot Ones earlier. The paper calls it the new premiere. It's the perfect example. The paper says it substitutes the quick junket with a personality-revealing endurance test. It really is an endurance test. You can't fake being cool when your mouth is literally on fire. You really can't. And that vulnerability is what creates the source credibility. The actor strips away the celebrity aura and becomes human. And we trust humans more than we trust brands. The paper also looks at the Bollywood context, though. It's not just a Hollywood thing. Right, which is important. It mentions shows like Film Companion and Coffee with Karan. These are called talk format amplifiers. Coffee with Karan in particular is described as an eventized conversation. Eventized conversation. I like that phrase. It means the interview itself becomes the news. It creates headlines. It keeps the movie in the public consciousness for way longer than a trailer, which just spikes and then disappears. So if you're a marketer or a filmmaker listening, Yeah. what are the takeaways, the strategic imperatives? For marketers, it's clear. Prioritize share of ear. Stop treating podcasts like just another PR stop. They're high-priority distribution channels. Share of ear. I like that. What about for platforms like Spotify? Build better discovery layers. Invest in the algorithms to connect this long-form content to the right superfans. It's about niche targeting, not just broadcasting. And for the filmmakers? Control the narrative. Use these platforms for world building before the movie even comes out. Build that credibility early. It all seems so obvious when you lay it out like this, but, we promised to look at the entire paper, which means we have to talk about limitations. Yes, and this is so crucial for any researcher. Acknowledging your paper's limits is a sign of good scholarship. The author lists the boundaries of the current model. One of them really jumped out at me. Negative parasociality. It's the risk factor, right?
What if the interview goes badly? What if the guest comes off as, I don't know, arrogant or just out of touch? Yeah. Because the format is so intimate, a bad performance can seriously damage the film's chances. There's nowhere to hide for an hour. That's so true. There's no handler to jump in and cut it short. Another limitation is cultural nuance. The model is applied to India, but the paper admits that we still need to understand the finer differences between, say, Western and Indian consumption habits. They might not be identical. And the last big one, empirical validation. The researcher's honest admission. This framework is conceptual. It's a theory. It makes a ton of sense, but it still needs to be tested with hard data. Which leads us perfectly to the roadmap for future research. What's next? The author suggests 3 clear steps. Step 1, surveys. We need to actually measure the conversion rate. Does listening to an actor on a podcast make you buy a ticket? We need the numbers. Step 2. An algorithmic study. Let's look under the hood at Spotify and YouTube. How are their systems prioritizing these interviews? Are they pushing the shift? And step 3? Cross-media analysis. Studying the feedback loop. This is where podcasts become the source material for films and TV shows. The whole flow is reversing. That's a whole other conversation right there. It really is. We are just scratching the surface of this ecosystem. So, to wrap this all up, we've gone from the flashing lights of the red carpet to the quiet studio. What's the one big takeaway here? I think the paper's conclusion puts it perfectly. Right. Podcast hosts have moved from the periphery to the absolute center of film marketing. They are the infrastructure of trust. The infrastructure of trust, I think that's a really powerful place to end. In a world where we're just bombarded with ads and content, that quiet voice in our ear is the one that actually gets through. Absolutely. It's the one that gets past our defenses. I want to leave you with the final thought from the source material. It's something to think about. The paper ends with this idea. In the attention economy, the red carpet is no longer a physical space. It is a digital frequency. Which really makes you ask, if the red carpet is digital, what does that change about who we consider famous or even credible? Something to think about. Thank you for joining us on this exploration. It was a pleasure. We'll see you next time. একটা ছবি ভাবুন, একদিকে ঝাঁচকচকে রেড কার্পেট, শয় শয় ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, তারারা কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটা নিখুঁত হাসি দিয়ে পোজ দিচ্ছেন, আর অন্যদিকে একটা শান্ত সাউন্ড প্রুফ স্টুডিও, 2টো হেডফোন আর একটা মাইক্রোফোনের সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চলছে একটা খোলামেলা আড্ডা। কিছুদিন আগেও সিনেমার প্রচার মানেই ছিল প্রথম দৃশ্যটা, ওই কয়েক মুহূর্তের ঝলকানি, কিন্তু এখন অদ্ভুতভাবে দ্বিতীয় দৃশ্যটা, মানে ওই লম্বা কথোপকথন, অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে। কেন একজন লিস্ট তারকা একটা বড় টিভি চ্যানেলের 5 মিনিটের স্লট ছেড়ে ইউটিউবের কোনো শোতে গিয়ে 2 ঘন্টা ধরে কথা বলছেন? এই অদ্ভুত পরিবর্তনটাই আজকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। ঠিক তাই। আর এই ধাঁধার উত্তরটা আমরা খুঁজব কোনো সাধারণ মতামত বা অনুমানের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং একটা একাডেমিক গবেষণাপত্রের মধ্যে। এই আলোচনাটা ময়ূখ মুখোপাধ্যায়ের লেখা পডকাস্ট অর প্যারিশ, লং ফর্ম কনভারসেশনস অ্যাজ দ্য নিউ রেড কার্পেট শীর্ষক গবেষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। আচ্ছা, ময়ূখ মুখোপাধ্যায় হলেন আইআইএম ইন্দোরের একজন এক্সিকিউটিভ ডক্টরাল ক্যান্ডিডেট। আর গবেষণাপত্রটি, মানে এই পেপারটা, 2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে আইআইএম রাঁচি আয়োজিত একটা কনফারেন্সে উপস্থাপনার জন্য গৃহীত হয়েছে। তার মানে এটা একেবারে সাম্প্রতিক একটা কাজ। আমাদের আজকের লক্ষ্য তো শুধু এই গবেষণাপত্রটিকে ভেঙে বোঝা নয়, বরং এর মাধ্যমে একটা একাডেমিক গবেষণার মানে ভেতরের জগৎটাকে একটু টাচ করা। একদম। বিশেষ করে যারা প্রথমবার গবেষণার জগতে পা রাখছেন তাদের জন্য। কিভাবে একজন গবেষক একটা সমস্যাকে চিহ্নিত করেন, তার সমাধানের জন্য বিভিন্ন তত্ত্বকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন, আর সবশেষে একটা সম্পূর্ণ নতুন মডেল তৈরি করেন। সেই পুরো প্রক্রিয়াটাই আমরা সহজ ভাষায় তুলে ধরব। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। ওকে, তাহলে গোড়া থেকেই শুরু করা যাক। আজকাল তো শত শত সিনেমার ট্রেলার, টিজার, ইনস্টাগ্রাম রিলস, এই বিজ্ঞাপনের ভিড়ে কোনটা দর্শকের মনে ছাপ ফেলবে তা বোঝা সত্যি খুব কঠিন। খুবই কঠিন। একটা 2 মিনিটের ট্রেলার হয়তো আমাদের জানায় যে একটা সিনেমা আসছে, কিন্তু সেটা কি আমাদের পকেটের টাকা খরচ করে টিকিট কেটে সিনেমা হলে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট? আমার তো মনে হয় না। না না,
গবেষণাপত্রে এই বিষয়টিকে খুব সুন্দর একটা নাম দেওয়া হয়েছে, ডিফিউজ ভিজিবিলিটি। মানে প্রচারটা হয়তো চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তার কোনো গভীরতা নেই, অনেকটা কুয়াশার মতো। ঠিক, এটা অনেকটা ভিড়ের মধ্যে চিৎকার করার মতো। হয়তো অনেকে আপনার আওয়াজ শুনল, কিন্তু কেউ গুরুত্ব দিল না। আর এখানেই গবেষণাপত্রটির মূল বক্তব্য উঠে আসছে। আজকের যুগে আমাদের মনোযোগ বা অ্যাটেনশন হলো সবচেয়ে দুর্লভ এবং মূল্যবান সম্পদ। অবশ্যই। এই অ্যাটেনশন ইকোনমিতে সিনেমার মার্কেটিং এখন আর শুধু চোখে পড়ার খেলা নয়। লেখক বলছেন আসল খেলাটা হলো দর্শকের সঙ্গে একটা গভীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা ইন্টিমেসি তৈরি করার। আর এই দীর্ঘ কথোপকথন বা পডকাস্টগুলোই সেই সম্পর্ক তৈরিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে। ট্রেলারের ওই বিক্ষিপ্ত ডিফিউজ ভিজিবিলিটির বিপরীতে একে বলা হচ্ছে কংক্রিট ইন্টিমেসি। কংক্রিট ইন্টিমেসি, দারুণ শব্দ। মানে এমন একটা সম্পর্ক যা নক্কর, যা সহজে ভাঙে না। কিন্তু বড় বড় স্টুডিওগুলো কি সত্যি এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছে? বুঝতে পারছে এবং খুব ভালোভাবে ব্যবহারও করছে। এটা এখন আর শুধু একটা সিনেমার বিজ্ঞাপন নয়, এটা একটা সম্পূর্ণ বিশ্ব বা ওয়ার্ল্ড তৈরি করার মতো। যেমন ধরুন নেটফ্লিক্স। হ্যাঁ, তারা তাদের বিভিন্ন শো নিয়ে নইটলের মতো পডকাস্ট তৈরি করে, যেখানে শোয়ের নির্মাতারা, অভিনেতারা এসে আরও গভীর আলোচনা করেন। ফলে দর্শক হিসেবে আমরা শুধু শোটা দেখে থেমে যাই না, সেই শোয়ের জগতের একটা অংশ হয়ে উঠি। মার্ভেলের কথাও তো এখানে খুব প্রাসঙ্গিক। ওরা ভোলভারিন দ্য লং নাইটের মতো অডিও ড্রামা বা পডকাস্ট ব্যবহার করে তাদের সিনেমার জগৎকে, মানে সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সকে আরও বড় করে তুলছে। সিনেমা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও গল্পের রেশটা থেকে যাচ্ছে। একদম সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়া। এমনকি স্পটিফাইয়ের মতো প্ল্যাটফর্মও এখন শুধু গান শোনানোর জায়গা নয়, তারা নিজেদেরকে একটা অডিও ফার্স্ট বিনোদনের জগতে পরিণত করেছে। এই সবগুলো উদাহরণের পিছনের কৌশলটা কিন্তু একই। এটা শুধু একবারের প্রচার নয়, এটা ব্র্যান্ডের বিশ্ব তৈরি করা আর দর্শকের সঙ্গে একটা দীর্ঘমেয়াদী বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক তৈরি করার একটা শক্তিশালী উপায়। আচ্ছা, এই কৌশলটা তো বোঝা গেল, কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুরছে। আমরা, মানে দর্শকরা, কেন ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে এই পডকাস্ট বা লম্বা ইন্টারভিউগুলো শুনি? মানে আমাদের ব্যস্ত জীবনে 2 ঘন্টার একটা ইন্টারভিউ শোনাও তো একটা বড় বিনিয়োগ। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো গভীর মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে। খুব ভালো একটা প্রশ্ন। আর গবেষণাপত্রটি ঠিক এই মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিকেই খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছে। লেখক মূলত 3টি মূল তত্ত্বকে একত্রিত করেছেন এটা ব্যাখ্যা করার জন্য। প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটি হল প্যারাসোশ্যাল ইন্টারঅ্যাকশন। প্যারাসোশ্যাল ইন্টারঅ্যাকশন শব্দটা একটু ভারী, সহজ করে বললে এর মানে কি দাঁড়ায়? এর মানে হল যখন আমরা বারবার কোনো হোস্ট বা সেলিব্রিটিকে পডকাস্টে শুনতে থাকি, তাদের ব্যক্তিগত গল্প, তাদের সাফল্য ব্যর্থতার কথা, তখন আমাদের অবচেতন মনে হতে থাকে যেন আমরা তাদের ব্যক্তিগতভাবে চিনি। আচ্ছা, এটা আসলে একটা একতরফা বন্ধুত্ব। আমরা তাদের বন্ধু ভাবি, তাদের বিশ্বাস করতে শুরু করি, কিন্তু তারা আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও জানেন না। এই চেনা জানার ভ্রম বা ইলিউশন থেকেই বিশ্বাস তৈরি হয়, যা কোনো বিজ্ঞাপনে তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। ওয়াও! তার মানে একটা বন্ধুত্বের ভ্রম তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু শুধু বন্ধুত্বই তো যথেষ্ট নয়, তাই না? আমার অনেক বন্ধু আছে যাদের সিনেমার রুচি আমার একদম পছন্দ নয়। তাহলে এই পডকাস্ট হোস্ট বা সেলিব্রিটির কথাটা আমরা এত বিশ্বাস করি কেন? চমৎকার পয়েন্ট। আর এখানেই দ্বিতীয় তত্ত্বটি কাজে আসে, যার নাম সোর্স ক্রেডিবিলিটি থিওরি। ভাবুন, একটা আগে থেকে লেখা স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী দেওয়া 5 মিনিটের ইন্টারভিউ, আর অন্যদিকে একটা খোলামেলা দীর্ঘ স্বতঃস্ফূর্ত আড্ডা। হ্যাঁ, যেখানে সঞ্চালক এমন কিছু প্রশ্ন করছেন যা তারকাকে অপ্রস্তুত করে দিচ্ছে, তাকে ভাবতে বাধ্য করছে। কোনটা বেশি খাঁটি বা অথেন্টিক মনে হয়? অবশ্যই দ্বিতীয়টা। হট ওয়ান্স শোটার কথা মনে পড়ছে, যেখানে ঝাল সস খেতে খেতে তারকাদের কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। ওই পরিস্থিতিতে তো আর অভিনয় করা সম্ভব নয়। একদম। আর তৃতীয় আরেকটি তত্ত্ব আছে, ইউজেস অ্যান্ড গ্র্যাটিফিকেশনস থিওরি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা নিছক নিষ্ক্রিয় শ্রোতা নই, আমরা সক্রিয়ভাবে নিজেদের বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর জন্য মিডিয়া ব্যবহার করি। কি রকম চাহিদা? কেউ হয়তো নতুন কিছু জানার জন্য পডকাস্ট শোনেন, কেউ নিছক বিনোদনের জন্য, কেউ হয়তো গাড়ি চালাতে চালাতে একাকিত্ব কাটানোর জন্য একটা সঙ্গ চান, যাকে গবেষণায় বলা হচ্ছে অ্যাম্বিয়েন্ট লিসেনিং। আবার কেউ হয়তো নিজের রুচি, মানে বন্ধুদের সামনে তুলে ধরার জন্য নির্দিষ্ট ধরনের পডকাস্ট শোনেন, যাকে বলা হচ্ছে টেস্ট পারফরম্যান্স। তার মানে
এই তিনটে মনস্তাত্ত্বিক কারণ, বন্ধুত্বের ভ্রম, খাঁটি সোর্সের প্রতি বিশ্বাস এবং আমাদের নিজেদের চাহিদা, এই সব কিছু মিলিয়েই লম্বা কথোপকথনগুলো আমাদের মনে এতটা গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। কিন্তু একটা বিষয়, বেশিরভাগ একাডেমিক গবেষণা তো ভাইরাল হওয়া ছোট ভিডিও বা কয়েক সেকেন্ডের বিজ্ঞাপন নিয়ে হয়েছে, কিন্তু 1 ঘন্টার একটা পডকাস্ট শোনার পর একজন দর্শক কিভাবে টিকিট কেনার সিদ্ধান্ত নেন, সেই পুরো প্রক্রিয়াটা নিয়ে তো তেমন কোনো মডেল ছিল না। এটাই কি এই গবেষণার গ্যাপ? একদম ঠিক ধরেছেন। আর একজন ভালো গবেষকের প্রথম কাজই হলো এই গ্যাপ বা ফাঁকটা খুঁজে বের করা, যেখানে আগে কেউ আলো ফেলেনি। এই গবেষণাপত্রে লেখক ঠিক এটাই করেছেন। তিনি দেখেছেন যে সচেতনতা তৈরি থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মানে টিকিট কেনা পর্যন্ত এর মাঝখানে একটা বড় ফাঁক রয়ে গেছে। আর এই ফাঁক পূরণ করার জন্যই তিনি একটি নতুন ফ্রেমওয়ার্ক বা মডেল তৈরি করার প্রস্তাব দিয়েছেন। আর এই মডেলটা তো একটা নয়, বেশ কয়েকটা ভিন্ন ক্ষেত্রের তত্ত্বকে একত্রিত করে তৈরি করা হয়েছে, তাই না? এটাই তো ইন্টারডিসিপ্লিনারি রিসার্চের একটা দারুণ উদাহরণ। হ্যাঁ, এটাই এই গবেষণার অন্যতম প্রধান শক্তি। গবেষক 3টি ভিন্ন জগতের জ্ঞানকে একত্রিত করেছেন। মার্কেটিং থিওরি, তার সাথে যোগ করেছেন মনোবিজ্ঞানের ওই 3টি তত্ত্ব এবং সবশেষে এনেছেন মিডিয়া স্টাডিজের ধারণা। এই 3টিকে মিলিয়েই তৈরি হয়েছে দি ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশন ADO মডেল। এডিও মডেল, আচ্ছা, এই এডিওর পুরো কথাটা কি? আর একটা মডেল কি সত্যিই এত জটিল একটা প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে পারে? খুব ভালো প্রশ্ন। কোনো মডেলই বাস্তবতার হুবহু প্রতিছবি নয়। মডেল অনেকটা ম্যাপের মতো, যা আমাদের একটা অচেনা রাস্তায় চলতে সাহায্য করে। ADO মডেলের পুরো কথাটা হলো অ্যান্টিসিডেন্টস, ডিসিশন এবং আউটকামস, মানে কারণ, সিদ্ধান্ত এবং ফলাফল। অ্যান্টিসিডেন্স, ডিসিশন, আউটকামস, আচ্ছা। অ্যান্টিসিডেন্টস হলো কারণ, কেন আমরা একটা পডকাস্টে ক্লিক করি। ডিসিশন হলো প্রতিশ্রুতি, কেন আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে সেটা শুনে যাই। আর আউটকামস হলো ফলাফল, শোনার পর আমরা কি করি। তাহলে প্রথম অংশটা, অ্যান্টিসিডেন্স বা কেন ক্লিক করি, এটা একটু ভেঙে বলা যাক। এটা কি শুধু ইউটিউবের অ্যালগরিদমের খেলা? অ্যালগোরিদম একটা বড় অংশ, কিন্তু সবটা নয়। প্ল্যাটফর্ম আমাদের রুচি বুঝে কিছু সুপারিশ করে, কিন্তু এর বাইরেও কারণ আছে। যেমন ওই যে বললাম অ্যাম্বিয়েন্ট লিসনিং, মানে নিছক সঙ্গ পাওয়ার জন্য কিছু শোনা, অথবা টেস্ট পারফরমেন্স, মানে বন্ধুদের গ্রুপে কুল দেখানোর জন্য আমরা সেই ধরনের পডকাস্ট শুনি। এগুলোই আমাদের যাত্রার আরম্ভবিন্দু। বেশ, ক্লিক তো করলাম, কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জ তো দ্বিতীয় ধাপে, ডিসিশন বা কেন থেকে যায়। 1 ঘন্টা বা তার বেশি সময় ধরে কিছু শোনা তো একটা বিরাট সিদ্ধান্ত। ঠিক, আর এই সিদ্ধান্তটা আর নিষ্ক্রিয় শোনা নয়, এটা একটা সক্রিয়, সচেতন সিদ্ধান্ত। আমরা তখনই ঘন্টার পর ঘন্টা শুনি যখন আমরা হোস্ট বা অতিথির সঙ্গে ভাবনাত্মকভাবে যুক্ত হয়ে পড়ি। ওই যে প্যারাসোশ্যাল সম্পর্কের কথা বললাম, সেই একতরফা বন্ধুত্ব বা সংযোগটাই আমাদের ধরে রাখে। আমরা তাদের যাত্রার অংশ হয়ে যাই, তাদের সাফল্যে আনন্দিত হই। একদম, এই ভাবনাত্মক বিনিয়োগটাই আমাদের থেকে যাওয়ার কারণ। আর সবশেষে আউটকামস বা ফলাফল। এই দীর্ঘ সময় ধরে শোনার পর, এই ভাবনাত্মক বিনিয়োগের পর কি হয়? প্রযোজকের কি লাভ হয়? এই গভীর সংযোগের ফলেই আসল ফলাফলটা আসে। আমরা তখন সিদ্ধান্ত নিই, সিনেমাটা কি প্রথম দিনই হলে গিয়ে দেখব, নাকি OTT-তে আসার জন্য অপেক্ষা করব। শুধু তাই নয়, আমরা সেই সিনেমার একজন স্বঘোষিত প্রচারক হয়ে উঠি। বন্ধুদের বলি, পরিবারকে বলি, যাকে বলে ওয়ার্ড অফ মাউথ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর সোশ্যাল মিডিয়াতেও তো আলোচনা করি। অবশ্যই, অর্থাৎ আমরা শুধু একজন ক্রেতা থাকি না, ব্র্যান্ডের প্রতি একটা আনুগত্য বা লয়্যালটি তৈরি হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াটা তো আমরা চোখের সামনেই ঘটতে দেখছি। বলিউডে দেখুন, ফিল্ম কম্প্যানিয়ন বা কফি ওয়েট করেনের মতো টক শো, যেগুলো সিনেমার মুক্তির আগে ও পরে দীর্ঘ সময় ধরে দর্শকের আগ্রহ বজায় রাখে। গবেষণাপত্র অনুযায়ী এগুলোই এখনকার যুগের নিউ প্রিমিয়ার। দারুণ একটা তুলনা। এগুলো অনেকটা পুরনো ডিভিডির এক্সট্রা ফিচারের মতো, যা মূল গল্পের বাইরেও দর্শকদের বিনোদন দেয় এবং সিনেমাটার জগতের সঙ্গে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে রাখে। এই এডিও মডেলটা বেশ গোছানো, কিন্তু কোনো মডেলই তো নির্ভুল হয় না। এই মডেলেরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যারা নতুন গবেষণা করছেন তাদের জন্য এটা জানা খুব জরুরি। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন। হ্যাঁ, এই মডেলেরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, আর গবেষক নিজেও সেগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, নেগেটিভ প্যারাসোশিয়ালিটি। মানে মানে
একটা ভালো ইন্টারভিউ যেমন সিনেমার প্রচার করতে পারে, তেমনি একটা খুব খারাপ বা বিতর্কিত ইন্টারভিউ সিনেমার অংশ ক্ষতিও করতে পারে। ধরুন কোনো অভিনেতা এমন কিছু বলে ফেললেন যা দর্শকদের ভালো লাগলো না। ঠিক, এটা তো একটা বড় ঝুঁকি। আর কিছু? দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা হলো এম্পিরিক্যাল ভ্যালিডেশন। এই মুহূর্তে মডেলটি মূলত বিভিন্ন তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এটিকে বাস্তব ডেটা দিয়ে যাচাই করা প্রয়োজন। যেমন সার্ভে করে দেখা যেতে পারে যে কত শতাংশ মানুষ পডকাস্ট শোনার পর টিকিট কেটেছেন। তার মানে এটা একটা দারুণ শুরুর বিন্দু, কিন্তু রাস্তা এখনো বাকি। ঠিক তাই। আর তৃতীয় সীমাবদ্ধতা হলো সাংস্কৃতিক ভিন্নতা। ভারতীয় দর্শক এবং পশ্চিমা দর্শকদের পডকাস্ট শোনার অভ্যাস বা কারণের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। সেই সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তাহলে সব মিলিয়ে যা বোঝা গেল, সিনেমার প্রচারের জগতে একটা নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে। পডকাস্ট হোস্টরা এখন আর প্রচার জগতের প্রান্তে থাকা সাংবাদিক নন, তারা একেবারে কেন্দ্রে চলে এসেছেন। তারাই সেই কারিগর যারা সাধারণ দৃশ্যমানতাকে দর্শকের বিশ্বাসে রূপান্তরিত করছেন। একদম। আর এই আলোচনার শেষে গবেষণাপত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী লাইনটা দিয়ে শেষ করতে চাই। In the attention economy, the red carpet is no longer a physical space, it is a digital frequency. বাহ! অর্থাৎ মনোযোগের এই অর্থনীতিতে রেড কার্পেট এখন আর কোনো বাস্তব ভৌত স্থান নয়, এটি একটি ডিজিটাল তরঙ্গ যা সরাসরি আমাদের কানের মধ্যে দিয়ে মনে প্রবেশ করে এবং বিশ্বাস তৈরি করে। অসাধারণ একটা ভাবনা। রেড কার্পেট এখন আমাদের হেডফোনের ভেতরে। আর আমাদের শ্রোতাদের জন্য একটা প্রশ্ন রেখে যেতে চাই। একটু ভেবে দেখুন তো, শেষ কবে আপনারা কোনো দীর্ঘ পডকাস্ট বা ইন্টারভিউ শুনে কোনো সিনেমা বা শো দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? সেই সংযোগটা ঠিক কিভাবে তৈরি হয়েছিল? কোন কথাটা বা কোন মুহূর্তটা আপনাকে ওই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল? ভাবুন।